tumasbisan na kung nagas pero na ano pa. Karuyag paniyak nga magkamay adan ito nga asawa. Akong ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isuklang iyan ang simireng enjoy nakakadamay ka. At usa ka adlaw inihiman tumas may ginbisita. Babae nga byuda, sexy nga mistisa, pero patanon pa. Iya hinalaran, han iya timos nga paghigugma. Nagisuglahi, iday nga simiring, uy man tumas lagas ka na. Man tumas, ayaw na ka pagpinasaway. Huna-huna at edad mo, angay ka na mahuway. Kay rumula, kung magdamo ka pag-asawa, kay bisan at imong paglakad, aros ka na aning matumba. Man tumas, ayaw na kan pagpinasaway. Huna-huna at edad mo, angay ka na mahuway. Kay rumula, kung magdamo ka pag-asawa, kay bisan at imong paglakad, aros ka na aning matumba. Salamat, Honorable Kagawad Norberto Servano, a.k.a. Berta.